दरियाफ्त के इस दिन यहूदिया का एक सफर है। इसराइल की सरजमीन में इस बंजर इलाके से ज्यादा खुदा ताला का फजल किसी और मकाम पर देखा गया है जितना यहूदिया में देखा गया है। मुकद्दस सरजमीन का जनूबी हिस्सा, वो मकाम जहाँ किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा ताला ने न सिर्फ अपना खाना खुदा तामीर करने का इंतखाब किया, बल्कि जहाँ उन्होंने खुद को जनाब मसीह के तौर पर जाहिर करने का भी इंतखाब किया। यहूदिया दरियाफ्त के इस दिन जमीन का एक स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई इलाका और किताब मुकद्दस की कहानी। ये किताब मुकद्दस की इसराइल की सरजमीन है। गिनती में एक छोटी सी कौम है, लेकिन तारीखी अहमियत में कई गुना बड़ी है। इसे मुकद्दस सरजमीन कहा जाता है क्योंकि किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा ताला ने इसे मुंतखब किया, क्योंकि ये अफ्रीका, एशियाई कोचक और यूरोप के लोगों को जोड़ता है। एक ऐसे मुकाम के तौर पर मुंतखब किया गया जहाँ खुदा ताला मुनफरिद तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे। ये इलाही मरहला 3 जोग्राफियाई खित्तों में तकसीम है। शुमाल में गलील, जनूब में सामरिया के वस्ती पहाड़ी इलाके और जनूब में यहूदिया का बंजर इलाका। यहूदिया में यरूशलेम का दारुल हुकूमत है, एक ऐसा शहर जो 4000 साल कबल अपने आगाज से ही रूहानी अहमियत का हामिल है। मार डिहान और जिमी डेवन मगरबी यहूदिया के सफर का आगाज करने के लिए इस तारीखी शहर में वापस आए हैं। सुबह बखैर और शहर यरूशलेम में एक नए दिन के साथ खुश आमदीद। हम यहाँ कदीम यरूशलेम में हैं और यहाँ याफा गेट के सामने खड़े हैं, जो दीवारों से घिरे शहर यरूशलेम के कदीम शहर के 7 दरवाजों में से एक है। ये एक बहुत ही तारीखी शहर का तारीखी दरवाजा है। और बेहतर नुक्ता नजर के लिए ये दीवारें और दरवाजे जिनको हम देख रहे हैं उस वक्त तामीर किए गए थे जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ था। आपको तारीख का एहसास होता है, तारीख की वो परतें जो हम यरूशलेम में अपने इर्द गिर्द देखते हैं। पता है क्या, हम ऊपर चलते हैं, मैं इस पर एक बेहतर निगाह करना चाहता हूं। कहने ही वाले हैं। ये याफा गेट 1917 में बरतानवी फौज के कमांडिंग ऑफिसर जनरल एल्बी की तरफ से बनाया गया दाखिली दरवाजा था, जब उन्होंने वादी में तुर्क सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी जो यहाँ हथियार डालने के लिए आई थी। 9 दिसंबर 1917 का ये एक बहुत ही तारीखी दिन था, जिसके नतीजे में यरूशलेम के कदीम शहर में एक तनाज़े का खात्मा हुआ। चलो जिम, मैं आ रहा हूँ। इन सीढ़ियों की अच्छी बात यह है कि दोनों इतराफ ग्रिल हैं, लिहाजा मैं अपना रास्ता खोज सकता हूँ। ये वही जगह, ये वो मकाम नहीं है। ठीक है, मजीद आगे? हाँ, ऊपर जाना होगा। बस ये सीढ़ियाँ और अब हम सबसे ऊपर हैं, उन दीवारों के जो कदीम शहर यरूशलेम को घेरे हैं, यहाँ याफा गेट के ऊपर। दरअसल इस मखसूस दीवार के बारे में जो चीज दिलचस्प है वो ये है कि पूरे कदीम शहर के इर्द गिर्द चलने का यहाँ रास्ता है। मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए जिम। मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। यहाँ से नए शहर को देखना दिलचस्प है, तमाम नई इमारतें जो हमारे आसपास नजर आ रही हैं, और ये देखिए कि याफा गेट का नजारा कैसा है यहाँ से। जिम, यहाँ पे आपको एहसास होता है कि हम एक किले की चोटी पर खड़े हुए हैं, सबसे ऊंची जगह पर। तो लगता है कि इसराइल के लोगों के लिए सलामती हमेशा से एक मसला रहा है। इसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे आज। हम यहूदिया के रास्ते बहिरा रोम के साहिल की तरफ सफर करने जा रहे हैं। हम यरूशलेम के ऊंचे मैदानों से यहूदिया के दामन से गुजरते हुए आएंगे और 3 वादियां देखेंगे जो किताब मुकद्दस की तारीखी अहमियत की हामिल हैं। दर हकीकत ये वो सरजमीन है जिसके बारे किताब मुकद्दस बात करती है, फ़लस्तीनियों की सरजमीन, जहां बनी इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान लड़ाई होगी, फिर बहिरा रोम के साहिल पर चिलान और फिर वापस यहाँ यरूशलेम में। यरूशलेम की तरह दुनिया में बहुत कम शहर हैं। यहाँ एक मुसाफिर को तकरीबन फौरी तौर पर वक्त का एहसास होता है।
قدیم گلیوں کی بھول بھلائیوں کے ساتھ مرکزی قدیم شہر دیواروں سے گھرا ہوا ہے، جو 3000 سال قبل اسرائیل کے بادشاہ حضرت داؤد کے قبضے کے وقت سے اس شہر کی کہانی کے لیے اہم رہی ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق یہودیہ کا یہ شہر خدا تعالیٰ کا شہر ہے، ایک ایسا شہر جسے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت کا چراغ بننے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تاکہ میرا بندہ داؤد کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے۔ پہلا سلاطین 11 باب آیت 36۔ یہ دیواریں رومیوں کے ذریعے یروشلم اور ان کے خانہ خدا کی تباہی کے تقریباً 1500 سال بعد تعمیر کی گئی تھیں، لیکن ان سے ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جناب مسیح کے دور میں شہر کے قلعے کیسے نظر آتے تھے۔ یروشلم کی دیواروں کو تقریباً 18 بار تباہ کیا گیا ہے، اور برسوں سے ان دیواروں کو کتاب مقدس کی کہانی کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی وہ کہانی جس نے اپنے لوگوں کی حفاظت اور رزق کی پیشکش کی، جو اپنی زندگیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قدیم یہودیہ کے مغربی اور جنوب مغربی خطے کے سفر کا آغاز کرنے کے لیے ہم ایک جدید شاہراہ کا استعمال کرتے ہیں، جو تقریباً ان سڑکوں اور راستوں کے راستے کی پیروی کرتی ہے جو حضرت ابراہم کے دور سے پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ ان راستوں کو سب سے پہلے بھیڑ بکریوں کے پیروں سے نشان زد کیا گیا، آخرکار قافلوں کے لیے سڑکیں بن گئیں اور فوجی تنصیبات بھی بن گئیں۔ نصف صدی قبل یہ وادی 1948 میں اقوام متحدہ کی جانب سے یروشلم کو ریاست بنانے کے بعد یروشلم تک رسائی کے لیے اسرائیل کی جنگ میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا جہاں اسے لے لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی ایک یادگار گاڑی جنہوں نے اس راستے میں اپنی جان کو گنوا دیا۔ دراصل وہاں بورڈ پر تاریخ 29 فروری 1948 درج بھی ہے، اور یہ جنگ آزادی کے قریب آنے کا وقت ہے۔ یروشلم محاصرے میں تھا، انہیں رسد، طبی سامان، خوراک کا ذخیرہ اور یہاں تک کہ پانی کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے تل ابیب میں رضاکاروں کو اپنی گاڑیاں لینے کے لیے بلایا اور پھر انہیں ڈبل پلیٹ کیا۔ گاڑی کے اصل دروازوں کے ارد گرد سٹیل کا بختر بنایا۔ وہ تل ابیب سے یروشلم تک اس سڑک کے ذریعے جاتے تھے، اور در حقیقت یہ گاڑی اب بھی اصل سڑک کے حصے پر ہی موجود یہاں کھڑی ہے، اور آج بھی بظاہر اندر سے یہ کافی حد تک محفوظ ہے۔ میرے خیال میں اس کے اندر انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہوگا۔ جی ہاں، دیکھیے یہ ڈبل پلیٹڈ بختر بند گاڑی انسانی تاریخ کے اعتبار سے اس حالیہ تنازع کی یاد دہانی ہے، اور در حقیقت آج ہم کتاب مقدس کے عظیم منظر نامے پر آنے والے ڈرامے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور شروع سے ہی جب انسانیت نافرمانی میں بھٹکی ہوئی تھی، اس وقت سے ہی دشمنیاں موجود رہیں، لوگ محدود وسائل کے لیے لڑ رہے تھے، اور یہاں اسرائیل میں بھی یہ سرزمین ایسے ہی تنازعات کا ہمیشہ سے گڑ رہی ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق خدا تعالیٰ نے جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو یہاں اس ملک میں رکھا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے کہ کیا وہ دشمنوں کے باوجود اور ایک نازک زرعی آمدن کے باوجود اس پر بھروسہ کریں گے یا نہیں۔ یہودیہ کی سرزمین آزمائشوں کی سرزمین ہے، انتخاب کی سرزمین ہے، اور جسمانی چیلنجوں کی سرزمین ہے۔ اس علاقے نے اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک کا نام لیا جسے یہودا کہا جاتا ہے۔ انجیل شریف میں یہودا کو یہودیہ کہا جانے لگا۔ یروشلم یونیورسٹی کالج کے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر پال رائٹ نے یہودیہ کے اس مغربی خطے کی کچھ مخصوص جغرافیائی خصوصیات بیان کی ہیں، جنہوں نے کتاب مقدس کی منظر عام پر آنے والی کہانی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہودیہ کا بلند پہاڑی علاقہ اس نشیبی علاقے کے ساحل سے جڑا ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے اس نشیبی علاقے شفیلہ کے ذریعے پھر مشرق اور مغرب میں وادیاں تھیں جو ٹریفک کو قدرتی راستوں پر لے جاتی تھیں۔ ان میں سے 4 وادیاں کتاب مقدس کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ سب سے شمالی وادی ایلون۔ وادی ایلون یروشلم اور ساحل کے درمیان مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ غزہ اس کا اہم شہر ہے۔
आज यरूशलेम और साहिल के दरमियान मरकजी शाहरा तल अबीब हवाई अड्डे तक जजीरा वादी से गुजर रही है। यरूशलेम का कोई भी ज़ायरीन इस वादी को देखता है जब वो अच्छे वसी और जरखेज जमीन चाहते हैं। इस सोहरिग वादी के जुनूब में इसका यरूशलेम से अच्छा ताल्लुक नहीं है, इसका बैरूनी सिरे पर वाक़े साहिल से अच्छा ताल्लुक है। फलस्तीन शहर के अकरून अंदरूनी सिरे पर हम समसून नामी एक शख्स को देखते हैं जिसका घर सूरक वादी के बिल्कुल ऊपर एक पहाड़ी पर था, जो उस वादी को अपने कबीले दानियों के लिए हासिल की कोशिश करना चाहता था। अगर समसून फलस्तीन पर काबू पाने में कामयाब हो जाता और उन्हें वादी एला के जनूब से दूर रखता तो यहूदिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका साहिल और यरूशलेम के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। साहिल की तरफ जूलियत नामी एक शख्स था, वो सोचता था कि ये उसकी वादी है। ऊपर सिरे पर आपको यरूशलेम और हिब्रून से इसका ताल्लुक मिलता है। वादी एला से यरूशलेम जाते हुए आपके रास्ते में बैतलहम नामी एक कस्बा आता है। हजरत दाऊद का ख्याल है कि ये उनकी वादी है, जैसा कि बादशाह साउल मानता था, और जूलियत और साउल के दरमियान लड़ाई दरअसल जूलियत और हजरत दाऊद के दरमियान लड़ाई बन जाती है। इस वादी के ऊपरी सिरे पर यहूदियों का सिरा एक है। वादी का कंट्रोल और यरूशलेम को साहिल तक रसाई और इसके बरक्स एक आबादी दूसरी आबादी पर काबू पाने की कोशिश करती है। अगर किसी वादी को छोड़ दिया जाए तो हम लकीस वादी में जा सकते हैं। ये यहूदा की बादशाही के इख्तिताम की तरफ जाहिर होता है। इस खित्ते में जंग की तारीख को जाहिर करने के लिए जदीद मुल्क इसराइल ने यरूशलेम से याफा जाने वाली मरकजी सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों का अजायब घर तामीर किया है। ये यहाँ बहुत से तजादात में से एक है। इस सरजमीन के बाशिंदे एक दूसरे को शलोम और अमन के साथ खुशामदीद कहते रहे और फिर भी मुसलसल अमन सलामती के हुसूल के बेहतरीन तरीके पर सवाल उठाते रहे, और अक्सर आम जवाब बड़ी और बेहतर फौज बनाना होता था। इसराइल के कदीम नबियों ने अक्सर खुदा ताला पर इन्हसार करने के बजाय फौजी ताकत पर ज्यादा इन्हसार किया। लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा और मैं खुदावंद उनका खुदा उनको रिहाई दूंगा और उनको कमान और तलवार और लड़ाई और घोड़ों और सवारों के वसीले से नहीं छुड़ाऊंगा। होसिया पहला बाब आयत 7। सुनिए जिम। जी हाँ। क्यों ना आप ऊपर जाएं और सबको वो मंजर दिखाएं और मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें उन सीढ़ियों पर। जी हाँ, मैं यही कह रहा था। दोस्त कैमरा मैं संभाल सकता हूँ और वहाँ बहुत खूबसूरत मंजर है, वो दिखाएं। मजीद सीढ़ियाँ नहीं यार, आप कर सकते हैं, मुझे यकीन है। इससे पहले कभी किसी प्रोग्राम में इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा मैं। आपको यकीन है मार्ट? जी जी जाइए। हम लॉटिम में हैं। ये इसराइली दिफाई फोर्स के बख्तरबंद डिवीजन के लिए एक कौमी अजायब घर है। वो जो टैंक इस्तेमाल करते हैं, ये उन लोगों की एक यादगार है जिन्होंने इसराइल की रियासत की तमाम जंगों में खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन हमारे नीचे यहाँ वादी एलोन है। बनी इसराइलियों के लिए फौजी लिहाज से भी इसकी एक तारीख है। हजरत यशवा और बनी इसराइल दरियाए उर्दन को पार कर चुके थे। उन्होंने यरीहो को देखा और अब वो यहाँ वादी एलोन में एक जंग में मौजूद हैं। शहर की रियासतों के 5 बादशाह बनी इसराइल को शिकस्त देने की कोशिश करने आए और उसी वक्त हजरत यशवा ने बेटे को हुक्म दिया कि वो जीहून के ऊपर खड़ा रहे जो यरूशलेम की तरफ है। और यहाँ पर फिर वो वाक़या पेश आता है जब एलोन की वादी पर उन्होंने चांद को ठहरने का हुक्म दिया। किताब मुक़द्दस के रिकॉर्ड और किताब मुक़द्दस के मुसन्नफ़ीन हमें बताते हैं कि ये पहला मौका था जब खुदा ताला ने किसी इंसान की बात सुनी और जीहून के सूरज को थमा दिया। और यहाँ चांद वादी एलोन के ऊपर है जो बनी इसराइल की अजीम जंगों में से एक है। और उस दिन जब खुदावंद ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबून पर और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहर। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। सहीफा हजरत यशवा बाब 10 आयत 12 और 13। किताब मुक़द्दस के मुताबिक हजरत यशवा की फतह वाकई खुदा ताला की फतह थी
और दुश्मन जानता था कि वो ना सिर्फ इसराइल की फौज से लड़ रहे थे बल्कि इसराइल के खुदा ताला से भी लड़ रहे थे। जदीद सड़कें एक वादी से दूसरी वादी तक जाना आसान बनाती हैं, लेकिन किताब मुक़द्दस के दौर में पहाड़ियाँ कुदरती रुकावटें थीं जो हर वादी को मुख्तलिफ ड्रामों के लिए एक अलग स्टेज बनाती थीं। जिमी और मैं वादी एलोन से जनूब की तरफ सोरिक वादी में तशरीफ ले गए। सोरिक वादी खूबसूरत फिलिस्तीनी खातून दलीला का घर था जिसने हजरत सैमसोन के दिल में जगह बना ली थी। इसके बाद सोरिक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलीला था उसे इश्क हो गया और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहज़ोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर उस पर गालिब आए ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं। क़ुज़ात 16 बाब 5 आयत। रास्ते में हम किताब मुक़द्दस के पथरीले खंडरात को देखने के लिए रुक गए। जिमी और मुझे यहाँ पेश आने वाले किताब मुक़द्दस के एक वाक़े की जोग्राफियाई तरतीब और रूहानी अहमियत को समझना आसान लगा। फिलिस्तीनियों और साहिली मैदानों ने अहद के संदूक पर कब्जा कर लिया था, जो यहूदियों की सबसे मुक़द्दस चीज़ थी, जो खुदा ताला की अपने लोगों के साथ मौजूदगी की नुमाइंदगी करता था। फिर जब खुदा ताला ने फिलिस्तीनियों को बीमारी और सज़ा दी तो उन्होंने संदूक को एक ठेले में डाल दिया। ठेले को खींचने वाली गायें घूमती फिरती रहीं और वादी के वस्त में बैते शमस शहर की तरफ रवाना हुईं, जहां वो एक बड़ी चट्टान के पास रुकी थी। और देखते रहना, अगर वो अपनी ही सरहद के रास्ते बैते शमस को जाए तो उसी ने हम पर ये बलाए अजीम भेजी, और अगर नहीं तो हम जान लेंगे कि उसका हाथ हम पर नहीं चला, बल्कि ये हादसा जो हम पर हुआ इत्तफाकी था। सहीफा हजरत सैमुअल 6 बाब 9 आयत। उन गायों ने बैते शमस का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क ही सड़क को डिकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैते शमस की सरहद तक गए। अगरचे फिलिस्तीनियों ने यहूदा के खुदा ताला के हाथ की कुदरत को देखा, लेकिन उन्होंने कभी उनकी इबादत नहीं की। इसके बाद हम जनूबी पहाड़ी सिलसिले से गुजरकर इस स्टेज पर पहुंच गए जहां किताब मुक़द्दस की सबसे मशहूर जंगों में से एक हजरत दाऊद और जोलियत का टकराव हुआ था। हम फिलिस्तीनियों के क़िले अज़ीका के खंडरात के करीब रुके। मैं यहाँ किताब मुक़द्दस के शहर अज़ीका की ढलवान पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे वादी ईला मौजूद है, और पहाड़ी के उस पार वहां दरख्तों से ढकी हुई वो वादी सोरख है। बादशाहों के दौर में वो इस मकाम पर फिलिस्तीनियों से लड़ रहा था। उसकी फौज ने घाटी के वहां ऊपर किसी जगह पर डेरे डाले हुए थे, यानी इसी ढलवान से नीचे। सोरख के रास्ते में जूलियत की सरबराही में फिलिस्तीनी मौजूद थे। हजरत दाऊद को उनके वालिद ने इस वादी में भेजा था ताकि वो अपने भाइयों के लिए सामान ला सकें जो बादशाह साउल की फौज से लड़ रहे थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तकरीबन 40 दिनों से जंगबंदी चल रही है। फलस्तीनियों की फौज बादशाह साउल की फौज को चैलेंज कर रही थी। इसके बाद हजरत दाऊद रजाकाराना तौर पर फिलिस्तीनियों के रहनुमा देव कामत जूलियत से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हें असलहा, हेलमेट और यहाँ तक कि बादशाह साउल की तलवार भी पेश की गई, जिसे उन्होंने तर्क किया। उन्होंने थोड़ा फलाखुन उठाई और बहुत सारे पत्थर उठा लिए और देव कामत जूलियत से लड़ने के लिए वादी में चले गए। और अरे फिर जिम सुनिए। हाँ, बोलो। मुझे 5 छोटे पत्थर मिले हैं यहाँ। वहां से? हाँ, यहाँ से। कमाल हो गया। हाँ। और ये एक फलाखुन है? हाँ, फलाखुन है। हजरत दाऊद के जैसी? बिल्कुल हजरत दाऊद जैसी। आपको यकीन नहीं होगा कि आप यहाँ से कितने बड़े नजर आ रहे हैं। उस तरफ फेंको। ये करके आपको क्या मिला? मेरे पास 3 मौके हैं। देवदार शंख या ऐसा ही कुछ? अभी 3 मौके हैं। आप चूक गए, मेरे तो पास से भी नहीं गुजरा। बड़ा हदफ नजर आ रहे हैं जिम। जूलियत की तरह? जूलियत की तरह। ये कुछ नया है, ये यकीनी है। जिमी को मेरे खराब निशाने और छोटे पत्थरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं हजरत दाऊद का हथियार इस्तेमाल कर रहा था। जिमी महफूज रहे, लेकिन हजरत दाऊद वो फलाखुन में कहीं ज्यादा महारत रखते थे
اور پھر بھی انہیں اپنی مہارت پر بھروسہ نہیں تھا۔ حضرت داؤد کا بھروسہ اپنے خدا تعالیٰ پر تھا۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ صحیفہ حضرت سیموئیل 17 باب 37 آیت۔ جمی اور میں وادی ایلا کے دامن میں چلے گئے، جہاں حضرت داؤد کا سامنا جولیت سے ہوا تھا۔ جب ہم کھاڑی کی تہ کے ساتھ چل رہے تھے، جو اب صرف برسات کے موسم میں چلتی ہے، تو میں نے حضرت داؤد کے خدا تعالیٰ پر اعتماد کے بارے میں اور بھی زیادہ سوچا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ صحیفہ حضرت سیموئیل 17 باب 45 آیت۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ صحیفہ حضرت سیموئیل 17 باب 46 آیت۔ اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ صحیفہ حضرت سیموئیل 17 باب 47 آیت۔ وہاں واقع وادی لکیس اسی نام کے ایک شہر کا اسٹریٹجک یہودی گڑھ تھا۔ اور حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سخریب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا۔ اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حزقیہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا۔ یہ قدیم لکیسی ذرائع اصل جنگ کو ریکارڈ کرتے ہیں، جو قدیم جنگ کی وحشیانہ عکاسی کرتا ہے۔ اسوری بادشاہ سخریب نے 701 قبل از مسیح میں اس شہر کو فتح کیا اور نینوا میں اپنے محل کی دیواروں پر فتح کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جب اسرائیل نے اپنے محافظ اور رزق دینے والے خدا تعالیٰ سے منہ موڑنے کا فیصلہ کیا تو کیا کھویا جا سکتا تھا۔ مغرب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اسکلون سے گزرے، جو ساحلی میدان کے 5 فلسطینی شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ ساحل آزمائش اور بھروسے کے اوقات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور آخرکار کتاب مقدس کے مطابق خدا تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگوں کی روشنی آسانی سے غائب ہو گئی، سینکڑوں سالوں تک کے لیے غائب ہو گئی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اس ملک کے تاریک ترین وقت میں یہودا کا مسیحا، یہودا کا شیر جناب مسیح نہ صرف یہودا کی سرزمین کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی پیشکش کرتے ہوئے نجات کے لیے تشریف لائے۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ صحیفہ حضرت میکا 5 باب 2 آیت۔ میرے دوست، دن کے اختتام پر مجھے یہ سیڑھیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم نیچے جا رہے ہیں۔ جی تو یہ سیڑھیاں قدیم بندرگاہ کے شہر جوپا کی سیڑھیاں ہیں۔ جوپا کتاب مقدس میں اس شہر کا قدیم نام ہے، اور انجیل شریف میں اس کا نام یافا ہے۔ یہ یہاں ساحلی میدانوں میں بحیرہ روم کے ساحلوں پر واقع شہر ہے۔ کتاب مقدس میں حضرت یونا کے یہاں کے سفر کا ذکر ہے، اس کے مخالف سمت جہاں سے خدا تعالیٰ نے انہیں جانے کو کہا تھا۔ انجیل شریف کے مصنفین حضرت پطرس کے یہاں آنے کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے مرنے والوں میں سے کسی کی پرورش کی، حضرت شمعون قرینے کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور پھر انہیں ساحل تک کا سفر کرنے کی درخواست کی گئی، جہاں وہ پہلے غیر یہودی کو مسیحیت قبول کروانے میں کامیاب ہو گئے آخرکار۔ یہ عظیم چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضرت یونا کی کہانی، حضرت پطرس کی کہانی ہے، اور انجیل شریف بھی اسی بارے میں ہے۔ سب اس بارے میں ہے جب خدا تعالیٰ خود جناب مسیح کی صورت یہاں تشریف لائے، جو اپنے دشمنوں کے لیے مصلوب ہوئے، جو اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنانے کے لیے مصلوب ہوئے، اور جو اب ہم سب کو بھی یہی موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری جناب مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ وہ دنیا میں لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا، جب روح القدس آپ پر آئے گا تو تمہیں قدرت ملے گی،
آپ کو یروشلم میں اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں اور یہاں تک کہ زمین کے طول و عرض میں بھی میرے گواہ بننا چاہیے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بحیرہ روم کے ساحلوں کے ساتھ یافا میں یہودیہ کا اپنا سفر ختم کرتے ہیں۔ یہاں سے جناب مسیح کی انجیل شریف جناب مسیح کے پرامن اور غیر مسلح پیروکاروں کے ذریعے تیزی سے پھیلی۔ یہ ایک مظاہرہ ہے کہ یہ فوجی طاقت نہیں ہے جو ہماری سلامتی اور ہمیں طاقت بخشتی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا روح القدس ہے، ایک ایسی حقیقت جس کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل صدیوں سے جدوجہد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جمی، پیچھے ہٹ جائیں۔ ارے آپ واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں؟ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔